Kotor মানে main je isu notoi oro gathering mangka ka obono sini oro recently je oro bai kaisa compressor machine je asuk ruinai Hatai Kotor emon biগত 4 মাস যাবত হাই 4-5 মাস যাবত হাই অবো যেভাবে বরফ ননস্টপ অফ ফানগোনাं মেশিন oro গ্যাস ন বাই ফোর্স খাই গ্যাস ন মানে তামনাই বনো একদম বনো অক খাই জবরদস্ত কে গ্যাস ন সই দং মেশিন বাই যার কারণে ও জায়গাও প্রায় শত পরিবার ও যে মেশিননি চলিমানি কারণে অর বহুত সাফারং দংখা গাंखा जों অব তিনি নাইও অ মেশিন ন তিনি এবং তাবুক বিসিङाव অ মেশিন ন স্টপ খাইনাंगौ বদ্ধ খাইनांगौ गांखा যারা অর পাবলিক নি যে প্রপার্টি রক তাবুক ড্যামেজিং দংমানি অবরংनो প্রপারলি ইনভেস্টিগেশন খাইबर কম্পেনसेशन রকनि কাইसा ব্যবস্থা খাইनांगौ অ বিমান নতैनो जों तिनि अ जागा अबमाननि আমনে করে অবনি जों বিগত 9/6/2023 9 तारिख जुनाव जों आगरतलाव कायसा एसेट मेनेजारनि थ्रु जों मेमोरेन्डाम कायसा प्लेस खायखा इकजिनि अर रिसिभ कपि बो दङ अबनि नांखाय जों अर उइदिन बर जा फिया बरफ 10 दिन न कारै तिनि बाय प्राय 25 दिन हाय मतong थांगा किन्तु तिनि पर्यन्त बरफ जों माने जों बाय मालायै अ समस्यानो दै कक सालायनानै पर्यन्त बरफ प्रयोजन मने खाइया जार कारणे जों तिनि बायदं हा जों पाब्लिक लामाव ओंखारनानै आर जुदिও तिनिबो जुदि अबनतै जुदि बर स्पेसिफिक सल्युशननि लामा जुदि जोंनो रैमायां हे जों बोसकांनि साल ताइबो तीव्र बृहत्तर आन्दोलन खायनाय जों नेशनेल हाइवे पर्यन्त जों खायरि ब्लक खायरि अबचिनि कमिटमेन्ट ताबसो जवाब मालाय जों मालाय नोगोरना नै जोंनो तबर एपॉइंटमेंट दजन निबा एपॉइंटमेंट नाइ इको गेट बिसिङाव तुखा साइमिया बम हाय कक्तमा सालाया खमालाय नै छाता